श्री गुरु ब्रह्म महिमालेख शरणम। श्री गुरु ब्रह्म महिमालेख शरणम। श्री गुरु ब्रह्म महिमालेख शरणम। गुरु कृपा यूट्यूब चैनल तरफरु अगणित दर्शक मान को हार्दिक अभिनंदन जनाई आरंभ करने को जाउछि। 2025 मसीहा अगस्ट मासरे मासिक राशिफल। एही राशिफल आरंभ करने पूर्वर आपण मान को मोर विशेष अनुरोध, जो माने प्रथम करी आमर यही चैनल को आसीचंती से माने गोटिए सब्सक्राइब करंतु और पाखरे आसुथिबा बेल आइकन को दबाई दियंतु, जहा द्वारा कि आमर जो समय रे वीडियो अपलोड हेबो सर्वप्रथमे आपण मान को पाखरे पहुंची पारिबो। आपण मान को मोर अनुरोध, जो मानकर बहु दिन हेलानी विवाह विलंब हेउची, चाकरी क्षेत्र रे असुविधा भोगुछंती, ऑफिस रे बाहरे आपण को बदनामी करा जाउची, किंबा आपण बारंबार चेष्टा करी मध्य चाकरी होई पारु नाही, परीक्षा रे फेल मारुछंती, परिवार भितरे अशांति घटुची, स्वामी स्त्री मध्यरे अशांति घटुची, आपणकर जन्म तारीख और जन्म समय जन्म स्थान केउ विषय आपणकर जानिबा दरकार, सेही विषय को लेखि आमर यही तले दिया जाउथिबा मेल आईडी रे प्रेरण करंतु। आम्भे ताहार समाधान सकाशे आपणको बताई देबो। आसंतु एबे जानिबा 2025 मसीहा अगस्ट मासरे सिंह राशि मासिक राशिफल। एही सिंह राशि राशि चक्रर पंचम राशि। ए राशि अधिपति ग्रह रवि और यही रवि सिंह राशि त्रिकोण अधिपति मध्यम। सिंह राशि एक उत्तप्त अग्नि राशि। यही राशि निकटतर जे हुए से जली जाए किंबा अंध हो जाए। तीन गोटी नक्षत्र को नहीं गठित मघा सिंह, पूर्वा फाल्गुनी सिंह और उत्तरा फाल्गुनी सिंह। मघा सिंह रे जो व्यक्ति जन्म ग्रहण करिथांती सेमाने धर्मपरायण होइथांती। दानवगण सत किंतु आध्यात्मिक ग्रह केतु ग्रहर अधिकार तांको उपरे रहइबो, कारण केतु सेई गृह रे अछंती। यह एक चुटिया मूषा सदृश। चुटिया मूषा जेपरी निर्भीक हिसाब रे मनुष्यर आखपाखरे घुरी बुलु थाए, समय समय मनुष्य उपरे चढ़ी जाए, खेल करे किंतु ताको मनुष्य मारी पारे नहीं। छोट छुआटीए बोली तापरे दया करे, छोट जीवटीए बोली ताको श्रद्धा करंती, किंतु प्रकृत रे यह एक मारात्मक मूषा। घरर समस्त जिनिस को से निर्भीक हिसाब रे काटी नष्ट कर दिए। एमानंकर प्रायतः अधिकांश व्यक्तिंकर स्त्री रोगिणा होइतांती। जो मानकर मघा सिंह राशि सेमानकर स्त्री प्रायतः सर्वदा रोगिणा होइतांती। एही राशि व्यक्ति जदि पूर्णिमा रे जन्म लाभ करिथांती तेबे जने धर्मनिष्ठ साधु होइथिबा स्थले अमावास्या रे जन्म लाभ करिथिबा व्यक्ति नारी लोभी और बहु नारी भोग करिथांती। पूर्वा फाल्गुनी नक्षत्र मध्य मूषा जातिर, किंतु यह डालुआ मूषा। एमाने साधारणतः अन्य फासरे सहजरे पड़ी जाती। एही नक्षत्र अधिपति शुक्र होइथिबारु, पूर्वा फाल्गुनी नक्षत्र अधिपति शुक्र होइथिबारु प्रायतः एमाने नारी लोभी और निशाचर अर्थात बण जंगल बुली थांती। एमाने नरगण निजे उपास रही अन्य को खाइबा को देथांती, किंतु यही नक्षत्र राशि व्यक्ति कले बले कौशले कार्य हासिल करती, काहारी को मानती नहीं। शेष नक्षत्रटी उत्तरा फाल्गुनी सिंह। उत्तरा फाल्गुनी सिंह राशि नरगण और रवि महाग्रह नक्षत्र। एमाने सर्वदा नियम को मानि थांती, समयानुवर्ती होइतिबारु निज को भारी गर्व करती। पर उपकार रे माने शांति पाइथांती, किंतु सर्वदा स्वार्थ थाए। एही नक्षत्रटी षंढ प्रकृतिर। एमानकर घरे रहिबा मन न थाए। भोक आतुरा होइतिबारु चतुर्दिगरे बुली किपरि निजर उदर पुराइबे ताहा चेष्टा करंती ओ निशाचर होइतिबारु रात्रि रे भक्षण करिथांती। एही अगस्त मासरे सिंह राशि व्यक्ति विशेषंक सकाशे मास आरंभरु
କୌଣସି ଗଣ୍ଡଗୋଳର ସମ୍ମୁଖୀନ ହେବେ। ସେହି କେସ୍ କୋର୍ଟ କଚେରୀ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଯାଇପାରେ। ମାନସିକ ସ୍ଥିତି ଆପଣଙ୍କର ବିଗିଡ଼ିଯିବ। ଯିଏ ଭଲ କଥା କହିଲେ ମଧ୍ୟ ଆପଣଙ୍କର ମନରେ କ୍ରୋଧ ଭାବନା ଆସିବ। ବିଭିନ୍ନ ଦିଗରୁ ଅର୍ଥ ହାନି ଘଟିବ। ହଠାତ୍ କୌଣସି ବାଟ ନ ପାଇ ଅର୍ଥ ବଳରେ ସମସ୍ତ ସମସ୍ୟାରୁ ମୁକ୍ତି ପାଇବା ନିମନ୍ତେ ମନରେ ଗର୍ବ ଓ ଅହଙ୍କାର ବୃଦ୍ଧି ପାଇବ। ତଥାପି ଆପଣ କାହାରି କଥା ନ ଶୁଣି ନିଜ ଇଚ୍ଛାରେ କାର୍ଯ୍ୟ କରି ନିଜ ଗୋଡ଼ରେ ନିଜେ କୁରାଢ଼ି ମାରିବେ। କଥାରେ ଅଛି, ଆପଣା ହସ୍ତେ ଜିହ୍ୱା ଛେଦି କେ ଅଛି ତାହାର ପ୍ରତିବାଦୀ। ଆତ୍ମଗର୍ବରେ ବହୁ ଧାର କରଜ କରିଦେବେ। କରଜଦାତାଙ୍କ ଚାପରେ ଆପଣ ଅସ୍ତବ୍ୟସ୍ତ ହୋଇ ଶେଷରେ ଆତ୍ମଗୋପନ କରିବାକୁ ବାଧ୍ୟ ହେବେ। ଏହି ସମୟରେ ଆପଣ କାହାରି କଥା ଶୁଣିବେ ନାହିଁ। ଏହାର କାରଣ ହେଲା, ସିଂହ ରାଶି ବ୍ୟକ୍ତିମାନେ ସର୍ବଦା ଭାବନ୍ତି, ମୁଁ ମହାରାଜ, ମୁଁ ଯାହା କହିବି ମୋ କଥା ସମସ୍ତେ ମାନିବାକୁ ବାଧ୍ୟ। ଯିଏ ଯାହା କହୁ ତହିଁରେ ଆପଣଙ୍କର କ୍ରୋଧ ଭାବନା ଆସିବ। ଭାଇ ଭଉଣୀ ମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଗଣ୍ଡଗୋଳ ହେବ। ପାଦରେ କିମ୍ବା ମୁଣ୍ଡରେ ଆଘାତ ଲାଗିବ। 17 ତାରିଖ ପରଠାରୁ ଆପଣ ସମ୍ଭାଳି ନ ହୋଇ ବାହାରକୁ ବାହାରିଯିବେ। ବିଦେଶ ଯାତ୍ରା କରିପାରନ୍ତି। ବିଦେଶରେ ଥାଇ କଣ ଗୋଟେ ଆଗକୁ ହେବ ବୋଲି ଆପଣ ଚିନ୍ତାରେ ରାତ୍ରି ଅନିଦ୍ରା ରହିବେ, ଯାହା ଦ୍ୱାରା ଦିନରେ ଆପଣ ଅନ୍ୟମନସ୍କ ହେବେ। କୌଣସି କାର୍ଯ୍ୟରେ ମନ ଲାଗିବ ନାହିଁ। ଆପଣ ବିଚଳିତ ହୋଇଯିବେ। ଏପରିକି ରାସ୍ତାରେ ଯିବା ସମୟରେ ମଧ୍ୟ ବିଚଳିତ ହୋଇ ରାସ୍ତା ଦୁର୍ଘଟଣା ଘଟିପାରେ। ମଙ୍ଗଳ ଗ୍ରହ ଏହି ସମୟରେ ସିଂହ ରାଶି ସକାଶେ ଦ୍ୱିତୀୟରେ ଭ୍ରମଣ କରୁଛନ୍ତି। ଦ୍ୱିତୀୟ ଗୃହଟି ହେଲା ପରିବାର ଗୃହ। ପରିବାର ଗୃହରେ ମଙ୍ଗଳ ଉତ୍ତେଜିତ ଅଗ୍ନି ଗ୍ରହ ଥିବାରୁ ଆପଣଙ୍କ ପରିବାର ବ୍ୟକ୍ତିମାନଙ୍କ ଠାରୁ ଅପମାନ ଓ ନିନ୍ଦା ଶୁଣିବେ। ଆପଣ ଯେଉଁ କର୍ମ କରିବାକୁ ଚାହିଁବେ ପ୍ରତ୍ୟେକ କର୍ମରେ ଆପଣଙ୍କୁ ବାଧା ଆସିବ। ଏପରି ସ୍ଥିତି ହେବ ଯେ ଆପଣ ଋଣ କରିବାକୁ ବାଧ୍ୟ ହେବେ। ଆପଣ ବାଚାଳ ପରି ହେବେ। ଗୁରୁ ଗୁରୁଜନ ଆପଣ କିଛି ମାନିବେ ନାହିଁ। କଥା ଗୁଡାକ ଆପଣଙ୍କର ବନ୍ଧୁକର ଗୁଳି ପରି ହେବ। ଯେଉଁଠାରେ କଳି ନଥିବ ସେଠାରେ ଆପଣଙ୍କ କଥାରେ ସ୍ୱତଃପୃତ ଭାବେ କଳି ବାହାରିବ। ନିଜ ଲୋକମାନେ ଯିଏକି ସର୍ବଦା ଆପଣଙ୍କର ମିତ୍ର ଥିଲେ, ସେଇମାନେ ଆପଣଙ୍କର ଶତ୍ରୁ ପାଲଟି ଯିବେ। ଗ୍ରହ ମଣ୍ଡଳ ଭିତରେ ଜ୍ଞାନ ଗ୍ରହ ବୁଧ। ଏହି ବୁଧ ଆପଣଙ୍କୁ ଅଧିକରୁ ଅଧିକ ଅଜ୍ଞାନ କରିଦେବ। ଆପଣ ଯେଉଁଆଡେ ଯିବେ ସେଠାରେ ଖାଲି ଅପମାନ ପାଇବେ। ଆପଣଙ୍କର କଥାକୁ କେହି ହେଲେ ପସନ୍ଦ କରିବେ ନାହିଁ। ଚିନ୍ତାରେ ଶରୀର ଆପଣଙ୍କର ରୋଗାକ୍ରାନ୍ତ ହୋଇଯିବ। ମନରେ ଦୁଶ୍ଚିନ୍ତା ବୃଦ୍ଧି ହେବ। ମନ ବିଚଳିତ ହେବ। ଆପଣଙ୍କର ସମସ୍ତ ବୁଦ୍ଧି ଲୋପ ପାଇଯିବ। ସ୍ୱାମୀ ଓ ସ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ କଳହ ମାନମନାନ୍ତର ହୋଇପାରେ। ଦ୍ୱାଦଶ ଗୃହ ଶଯ୍ୟା ଗୃହ। ଏଣୁ ଏହି ସମୟରେ ଶଯ୍ୟା ସୁଖରେ ବାଧା ଆସିବ। ସାମୟିକ ହେଉ କିମ୍ବା ଦୀର୍ଘସ୍ଥାୟୀ ହେଉ ବିଚ୍ଛେଦ ହୋଇଯାଇପାରେ। ସାବଧାନ ନ ରହିଲେ ସ୍ୱାମୀ ସ୍ତ୍ରୀଙ୍କର ବିଚ୍ଛେଦ ହୋଇଯିବ। କୋର୍ଟ କଚେରୀରେ କେସ୍ ମଧ୍ୟ ଲାଗିବ। ଶେଷରେ ଆପଣ ଦରିଦ୍ର ପଞ୍ଚାକ୍ଷର ମନ୍ତ୍ର ଜପ କରିବା ସାର ହେବ। ଶନି ଗ୍ରହ ଅଷ୍ଟମରେ ଭ୍ରମଣ କରୁଛନ୍ତି। ଅଷ୍ଟମ ଶନି ଅତି ମାରାତ୍ମକ। ଶରୀରରେ ଏହି ସମୟରେ ବାତ ରୋଗ ସୃଷ୍ଟି କରିବ। ସିଂହ ରାଶିର ଶନି ହେଉଛି ଶତ୍ରୁ ଗ୍ରହ। ଏଣୁ ସିଂହ ରାଶି ଉପରେ ଶନି ଅଧିକ କୁପ୍ରଭାବ ପକାଇବ। ସ୍ନାୟୁ ରୋଗ, ପେଟ ରୋଗ ଆଦି ଦେଖାଦେବ। କାହାରି ମଧ୍ୟ ଏହି ସମୟରେ ବାତ ଓ ପାରାଲିସିସ୍ ମଧ୍ୟ ହୋଇଯାଇପାରେ। ଶନି ଗ୍ରହ ଉପରେ ରାହୁଙ୍କର ଦ୍ୱିତୀୟ ଓ ଦ୍ୱାଦଶ ଦୃଷ୍ଟି ଥିବାରୁ ଏହା ଏକ ବିଷ ଯୋଗ ସୃଷ୍ଟି କରୁଛି। ଏହା ଦ୍ୱାରା ଆପଣ କୌଣସି ଖାଦ୍ୟ ଜନିତ ବିଷାକ୍ତର ଶିକାର ହୋଇପାରନ୍ତି। ଆପଣ କାହାରି ପ୍ରରୋଚନାରେ ପଡ଼ି ଏହି ସମୟରେ ବିଷାକ୍ତ ବା ମଦ୍ୟ ଭକ୍ଷଣ କରି ଆହୁରି ଅସୁବିଧାରେ ପଡ଼ିବେ। ମଦ ଠାରୁ ଆପଣ ଦୂରେଇ ରୁହନ୍ତୁ। ଏହା ମଧ୍ୟ ପରିବାର ଉପରେ ପଡ଼ିପାରେ। ଶରୀରରେ ବିଷାକ୍ତ କ୍ଷତ ମଧ୍ୟ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇପାରେ। କିମ୍ବା ପରିବାରର କୌଣସି ସଦସ୍ୟ ଏହି ସମୟରେ ବିଷପାନ କରିଦେଇ ପାରନ୍ତି। ଆପଣଙ୍କର ମାନସିକ ଦୁର୍ଘଟଣା ଘଟିପାରେ।
जेहेतु शुक्र एकादश और परे द्वादश रे रहिबे आपण यार प्रतिकार कले निश्चय सुफल पाइबे। शुक्र जेउ समय शुभरे थांती सेही समय रे राहुंकर ओ शनिकर अशुभ जोगर प्रतिकार कले ताहा सफल हुए। शनि राहु मंगल एई तीनी गोटी ग्रहंकर पूजार्चना होम यज्ञ करी कवच धारण करंतु किंबा नदी रे विसर्जन करंतु निश्चय आपन को सफल मिलिब। शनिकर वस्तु कला बेरी कला खसा लवंग और राहुंकर हेउची रूपा निमित्त नाग किंबा लुहा निमित्त नाग। यहाकू पूजा पाठ करी बही जाउथिबा नदी जल रे विसर्जन करंतु। 5 प्रकार अटारे एक चतुर्मुखी दीप तैयारी करंतु। सेही दीपरे राशि तेलर बलिता लगाई बही जाउथिबा जल रे भसाई दियंतु। अन्य ग्रहंकर अशुभ फल को आपण एते अस्तव्यस्त करि पकाउथिबे जे आपण को बृहस्पतिंकर शुभ फल जणा पड़िबो नाही। कारण एबे बृहस्पति सिंह राशि सकाशे एकादश रे अछंती किंतु एकादश फल आपण जानि परिबे नाही। काना अन्य ग्रह एते बाधा देउचंती जे आपणकर ये शुभ फल दृष्टिगोचर हेबो नाही। शनिवार दिन प्रत्येक शनिवार दिन आपणकर अशुभ फल अधिक हेबो। एनु जे कोनोसी शुक्ल पक्ष शनिवार सेही दिन ही आपण शनि और राहुंकर प्रतिकार करंतु आपण निश्चिंत सुफल पाइबे। एही गला 2025 मसिया अगस्त मासरे सिंह राशि मासिक राशिफल। श्री गुरु ब्रह्म महिमा अलेख शरण। श्री गुरु ब्रह्म महिमा अलेख शरण। श्री गुरु ब्रह्म महिमा अलेख शरण।